everyone, welcome to eKuhipath. Aji 18 June daily newspaper Simplified moi rinchime apnalokok swagatom janaisu. Ahok aji amar topic ketale soku frog. So ki topic loi anisu moi aji Post Act 2013 Migrant Vulnerability Kavli Award and RBI. So etia ami ei topic homuhor upor eta bitong bhabe alochona korim. Okay. So eitu So, Post Act to ki bostu. Hetu hothat newsot kyo ahise. 2013 or act ekhon kele ahise. Aru ei article to ami kunkhon paper logot kenekoi relate koribo paru. Okay. So, why news? So, Hindu data article ahise je about gender based violence. Okay. And they have also provided us the data that kiman women যে নিজৰ workplace sexual harassment face কৰে ইয়াত তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ওকে সো আমি এই বিষয়ে এতিয়া ডিসকাশন এটা কৰিম সো কি হৈছে যে women participation in science technology engineering and mathematics that iman increase হৈ আহিছে participation আৰু যাৰ as a consequence women participation in corporate sector to bridhi pai ahise okay still the attrition rates among women remain a persistent challenge attrition rate to ki bostu aru women or honkha attrition rate ot beshi kele okay so at a certain period of time ki hoy je kisuman company ya kisuman officer opra manu resign kori goi thake either they are forced to leave or they leave okay so hetu ami attrition rates buli ko suppose eta company 100 জন employee আছে তাৰে 10 জন মানুহ এটা সময়ত উলাই গৈ থাকে সো তাৰ পার্সেন্টেজ তো কিমান হ'ব আৰু এই attrition rates তো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় সাকে সো এই attrition rate তো কি হয় যে যদি আমি ভালকে এনালাইসিস কৰো তেতিয়া আমি এটা ডেটা ড্ৰিভেন কনক্লুজন উলিয়াব পাৰো যে এই কোম্পানীটোত কি আমি আৰু প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ইয়াৰ বিহাইণ্ড দ্য সিন যিখিনি আমাৰ ফ্যাক্টৰ আছে যে এই সিচুৱেচন টু এৰাইজ কৰিছে যে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে job eri goi ase eta nijor sustainable jidu source ase income source hetu eri ko jabo baidhyo hoise so ami etu yar factors bur bisari uliabo paru aru according to that ami tar upor decision making koribo paru ya changes anibo paru okay so challenges despite progress so already ami context ot porhi ahisu je there is a increased number of women participation in corporate sector so obviously it's a sign of progress so still tat mane ki hoy je attrition rate to iman beshi kiyo purukhot ke beshi mohila bilake yar pa atori kele goi ase etu sector opora okay so yar karon homu ami janibo lagibo causes ki hobo pare societal pressure pregnancy work life balance issue workplace harassment teneke so jehetu ami post actor bikhoye kotha pati asu jitu officially ki boli jana hoy je sexual harassment at workplace prevention prohibition and redressal at 2013 so ei act khonor bikhoye ami kyo kotha pati asu so ami eta data paisu okay ei article to je workplace harassment statistics khini paisu so suppose etia amar kisuman major IT firms ase je Tata consultancy service so kiman case hoise je 141 case file hoise in the financial year 2024 okay situ mane last 10 bosorot koi 10 bosorot jiman asile case tat koi 8 gun beshi so after that ako ami so Infosys ot pau je 63 ta cases ase okay last 4 year ot ko at least 3.3% besi hoy ase then Wipro report to bahut ase
So trends in reported cases and upheld complaints. So trend to bahi goise means ki trend etu ta negative trend hoy workplace harassment trend hoy. So etu last kisu past years koi basi goi bari goi ase. So then societal attitudes and restriction ki hoy se women bilakor bikhoye ami agoto discuss korisu se societal expectation limiting women's mobility and decision making. So women bilake iman high participation thokar pisoto attrition rate to kile iman besi hoy. So societal expectation thake hunkale ghor ahi pabo lagibo office ot jimane kam na thakok kile women situe ki hoy women or mobility probhab pelai ako decision making ot probhab pelai comparison of urban and rural statistics on women's autonomy. Okay, so urban women bilakor 48.6% autonomy ase in decision making and in choosing their career, while the rural women এতিয়াও তেওঁলোকে ডিসিশন মেকিং ত বহু চ্যালেঞ্জেস অবস্টাকলস ফেস কৰে সো যেটো এটা আমাৰ খুব ভাবিব লগা বিষয় হয় ওকে সো এটা ইন দ্য এৰা অফ গ্লোবালাইজেশন মডাৰ্নাইজেশন ওকে এতিয়াও এনেকুৱা এটা সোসাইটেল সিন চলি আছে আমাৰ ইয়াত যেটো মানে ইমান একসেপ্টেবল নহয় Okay, so attitude towards domestic violence and jealousy eta ase. So domestic violence or bikhoye ako ami ki discuss korim bohol koi. So obviously etu ami GS paper 1 not society discuss koribo paru relate koribo paru ako ami GS paper 2 to paru vulnerable schemes ot paru ako ami GS paper 3 to koribo paru inclusive growth and issues arising from it. GS paper 4 ot ami paru ethics or paper khonot Okay, integrity. So, ako ami ekhon essay to anibo paru jeto gender based essays bila thakibo women empowerment or approach and society report tat ami ibur ei topic to ami incorporate koribo paru. Okay, so ki hoy reporting challenges despite of having such challenges ki hoy je manu bilake etu report nokore kele hetu ami jano এটা শুনিবলে বেয়া হয় বাট কি হয় যে barriers to reporting sexual harassment for married women সদায় যেটো blaming finger থাকে হেতু সদায় গৈ প্লাই womenৰ ওপৰতে পৰে of course she is provoking okay তেনেকুৱা কই then impact of family dynamics and societal judgments on reporting as always the blaming fingers so কি হয় যে of course তাই সোয়ালি হয় ৰাতিলে বাহিৰত কেলে আছিল তাই কেলে ইমান ওভাৰ ফ্ৰেন্ডলি হৈ গৈ আছিল সো তেনেকুৱাকে কিছুমান সদায় ব্লেমিং পইণ্ট টু সোয়ালিৰ ওপৰতে আহি যায় এতিয়া সো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অবজাৰভেশন অন ল্যাপসেস অফ পোষ্ট এক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সো আমি এতিয়া এই একখনৰ বিষয়ে পঢ়িম ওকে সো ইমান বিলাক যদি ওমেনে নিজৰ ওয়ার্ক প্লেসত ইস্যুজ ফেস কৰি আছে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কিয় নকৰে ওকে সো এইটো কনসার্ন ৰেইজ হৈছে ইয়াতে ইনষ্টেড অফ ৰিপৰ্টিং they leave the workplace okay so that's obviously a negative trend and a negative sign of progress okay so what's the posting so ami already paise officially ki boli koa hoy je sexual harassment of women at workplace women at workplace aru ki asile prevention prohibition and redressal to act khon okay so a act khon kiyo hoisile a act khon ketia enact korisile in 2013 to ensure a safe workplace for women free from sexual harassment okay so 2013 ত এনাক্ট কৰিছিলে যাতে women বিলাকে নিজৰ work place ত এটা conducive environment হয় যত inclusivity থাকে ওকে তাৰ কাৰণে এটো এনাক্ট কৰা হৈছিল ইয়াৰ আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড তো কিছু ডিসকাস কৰো এতিয়া So now let's talk about the legal background. So Bisakha guideline or বিষয়ে আমি পঢ়িছো already কেতিয়া established হৈছিল 1997. So Bisakha guideline plays the foundation role in framing the POSET. Okay, so কি হৈছিল then supported by article 15 okay so যেতিয়া এই একখন বনোৱা হৈছিল এনাক্ট কৰা হৈছিল SC means the Supreme Court drew strength from various sources তাৰ এটা হল Bisakha guideline যেটো 1997 ত এনাক্ট দিছিলে and we are enact কৰিছিলে কিহৰ against
against the sexual violence of women. Okay, so supported by Article 15, here we can connect this article with GS paper 2. Okay, so Article 15 a key koy, it prohibits discrimination on the basis of race, caste, religion, sex and place of birth. Okay, and also Supreme Court drew support and strength from international convention to support, such as general recommendation as a CEDAW, Convention on Elimination of all kind of discrimination against women. So etu ki hoy, Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. So here we can connect this article with our GS paper 2. Then definition of sexual harassment. Okay, so here mention kora ase ei act khonot jitu unwelcome sexual advances hoy, request from sexual favors and other verbal or non-verbal kisuman hint dibo pare, aru also ki kore showing porn, sexually colored remarks or any physical and non-verbal conduct that is sexually demeaning without the mutual consent. Okay, so employer obligation. So yate aru eta employer obligation ase je eta institute ya eta company with more than 10 employee eta ICC form koribo lagibo. Ki ICC to ki hol internal complaints committee. Okay, so jitue ki koribo, it will conduct awareness programs and secure a complaint mechanism is in place. So ICC ki koribo, it will receive the complaints, investigate it and it will try to give the fair and impartial verdict. Okay, so ako awareness program koribo, tat women's rights bilakor bikhoye kobo, ei bikhoye jonabo je eniko bohu heri ase je women ase ya kisuman factor ase jot mane women's right bilakor bikhoye ketia kotha potai na jay, but teloke najane je telokor ekhini right ase to fight against the violence they face at their workplace. Okay, so redressal process. Etia ami eta pohim redressal processor bikhoy yat kun thakibo. Obviously ejon senior women employee thakibo, then two person from the company as a male thakibo, one male and one female. As an external thakibo, as an external employee thakibo, member thakibo. Teo lawyer hobo pare ba jikono ejon NGO representative hobo pare aru ei act ko ki provide kore jate eta within eta specific time frame or vitor ei inquiry to possible hoy aru investigation to possible hoy aru jate perpetrator jonor bhoyot victim jone ketia polai thakibo na lage teloke fearlessly without any hesitation complain koribo pare. Okay, so ekhini security dibo lagibo aru confidentiality maintain hobo lagibo. Okay, so now let's look to Justice Burma Committee on Sexual Harassment at Workplace. So ki kore je Justice Burma Committee ako koy je the domestic workers khiniko protection anibo lage in this field. So introduce a conciliation process to encourage resolution through negotiation. And a negotiation process eta encourage kore jate before going to inquiry perpetrator and victim or major eta mutual negotiation hobo pare.
Okay, then mandate employer provided compensation for the affected women. So, okay, compensation কৰিছে আৰু যেটো আমাৰ ICC আছে internal committee আছে এটো ৰিপ্লেস কৰাৰ কথাতে কৈছিলে with employment tribunal for case handling. So, employment tribunalৰ বিষয়ে কৈছিল. Okay, then what are the other initiatives related to women's safety? So, there are lots of initiatives. Just we are not aware of it. এনেকুৱা আমাৰ মানে হেৰিও নাই awareness programu নাই আৰু আমি women বিলাক already মানে তাৰ বিষয়ে বহুতেই নাজানে. Okay, so one stop center scheme এটা আছে women helpline scheme মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও and উজ্জ্বলা scheme আৰু বহুত আছে ঢেৰ আছে মই এটা জাস্ট এবাৰ পঢ়িবলৈ লৈ আনিছো one stop center to কি হয়. Okay, so now we will study about that. Okay, now we will understand one stop center scheme. So, এইটো এটা sub scheme হয় under national mission for empowerment of women. So, এইটো এটা umbrella scheme হয় ইয়াৰ আৰু এইটো হল তাৰ sub scheme. Okay, so one stop center scheme কোনে funding কৰে নিৰ্ভয়া ফাণ্ডে. Okay, so নিৰ্ভয়া ফাণ্ডে কৰে. Okay, আৰু centrally sponsored scheme হয়. So obviously এইটো কি কৰে to address the violence against women. Okay, so তাৰ লগতে আছে আমাৰ যেটো উজ্জ্বলা স্কিম হয় এটো ইন্টিগ্ৰেটেড হয় যাতে যিবিলাক trafficked women and children আছে তেওঁলোককো এইটো স্কিমে কভাৰ কৰি লয়. Okay, so one stop center আকৌ কিছুমান সাৰ্ভিস আছে যিবিলাকে মেডিকেল এসিস্টেন্স দিয়ে then আকৌ counseling দিয়ে police assistant দিয়ে. So there are many initiatives that try to ensure the women's safety. Okay, just the sad point is we are not aware of it. এতিয়ালৈকে সেই responsibility to আমি কোনেও feel কৰা নাই যে আমি এই বিষয়ে awareness program conduct কৰো and so that other victims other women can raise their voice against the violence. Okay, so let's move into our second article, migrant vulnerability in GCC states. So কিহৰ লগত আমি connect কৰিম international relation, impact of policies and politics from developed and developing nation. So migrant vulnerability in GCC states কি হৈছিলে. So recently আমি কেদিনমান আগতে এটা খুব হকাব দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে পঢ়িব পাইছিলো যে 49 জন migrants okay কুৱেইটত ঢুকাইছে কি কেনেকৈ in the due to poor living conditions and employer negligence. Okay, so migrant workers বিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ যেটো লাইফষ্টাইল বা তেওঁলোকৰ যেটো struggle হয় সেই বিষয়ে আমি কিছু জানিম এতিয়া. So why are migrant workers vulnerable in GCC states? First, GCC states মানে কি Gulf Cooperation Council. So কি আছে Oman, UAE, Qatar, Bahrain and Kuwait. Also the Arab states Lebanon and Jordan, they also follow this. So why are migrant workers vulnerable in GCC states? So GCC states মানে কি the Gulf Cooperation Council আৰু তাত কি আছে Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman. So তেনেকে so migrant workers বিলাক যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান আছে ইন বা আদাৰ বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বা আদাৰ কান্ট্ৰিজ বিলাক আছে তো তেওঁলোকে এই গালফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিলৰ কাম যিবিলাকে এনগেজ হৈ আছে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকৰ সিচুৱেশ্যনটো ইমান ভালনাৰেবল কিয় এই বিষয়ে কিছু এটা আমি ডিসকাশন ল'ম এতিয়া. So Kafala system কি হয় যে ties workers visas to their employers limiting freedom and independence. Human Rights Commission এই বিষয়ে কিছু কনসার্ন রেজ কৰিছে যে কি হয় UAE এনেকুৱা হয় যে আমাৰ যিবিলাক ফৰেইন ওয়ার্কার্স বিলাক গৈ থাকে তেওঁলোকৰ এজন কাফিল থাকে ইয়া এমপ্লয়াৰ থাকে যিবিলাকে তেওঁলোকৰ স্ট্যাটাস লিগেল স্ট্যাটাস এন্ড অল আদাৰ
মেটাৰ্ছবোৰ ডিল কৰে সো তেওঁলোকে কি কৰে যে তেওঁলোকৰ ভিসা পাছপোৰ্ট এইবোৰ লৈ লয় আৰু তেওঁলোকক এনেকুৱা কি ভয় খুৱাই পেলাই সৰু সৰু কামত এনগেজ কৰে আৰু কিছুমানে তো তেওঁলোকৰ ভিসা পাছপোৰ্ট লৈ থৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ নামানিলে which is a very sad point okay so কি হয় যে it actually limits their freedom and independence তেওঁলোকে যাও বুলি ক'লে জবটো এৰি গুচি যাব নোৱাৰে and it's a very important crisis also okay so কি হয় human rights এই বিষয়ে concern উঠাইছে in fact এতিয়া QAU কিছু labor reforms আনি আছে এই বিষয়ে then low wages so migrant workers earn wages often below the cost of decent living খুব কম টকা তেওঁলোকে তাত earn কৰি থাকে poor living condition crowded and unsafe housing increases risk during emergencies একদম living condition তো খুব বেছি negligent হয় then limited rights as already the passports are taken their certificates are taken away so তেওঁলোকৰ rights খুব কম থাকে no permission for workers to organize okay so একো freedom নাই তেওঁলোকৰ তাত so family separation so high minimum salary requirements এটা থাকে to prevent workers from bringing families নিজৰ family পৰা দূৰত থাকে আৰু তেওঁলোকে ইমান বেছি টকাও নাপায় যে নিজৰ family লৈ পেলাই তাত থাকিব okay so আমি ইয়াতে কাফালা সিস্টেমৰ বিষয়ে পঢ়িলো so path to reform কি হ'ব পাৰি ইয়াৰ okay so Kuwaiti officials vow to improve safety standard and enforce strict penalties দিব safety standard implement কৰিব আৰু it's a need for system reform real change requires empowering workers so নিজৰ employers বিলাক empowering হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ rights থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ lifestyle to improve হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কি হ'ব যে productivity to বাঢ়ি যাব okay and sustainable improvements so এতিয়া আমি আহিছো আমাৰ third article that is Kabli prize so itu আমি relate কৰিম with GS paper 3 science and technology and prelims পৰা okay so Kabli prize to কি হয় আমি Nobel prize ৰ বিষয়ে পঢ়ি আইছো যেটো বিভিন্ন টপিকত দিয়া হয় কিন্তু Kabli prize ৰ বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম ইয়াতে so 24th Kabli prize to কাক দিয়া হৈছে আঠজন laureate দিয়া হৈছে in the fields of astrophysics neuroscience and nanoscience okay এই তিনটা particular বিষয়ত Kabli prize to দিয়া হয় whereas Nobel prize to peace economics physics chemistry এইবিলাকতো দিয়া হয় so already আমি পঢ়ি আহিলো যে এটা Kabli prize কাকাক দিয়ে significant advancements in astrophysics neuroscience and nanoscience and it's named after Frank Kabli who is he a Norwegian American businessman and a philanthropist okay so এই awardটো কিহৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে to mirror the Nobel prize celebrating the groundbreaking scientific discovery so scientific discovery কিছুমানৰ কাৰণে এটো দিয়া হয় so কোনে কোনে পাইছে আমি নাম কেটা চাইলো so David Charbonneau ইয়াত achievement কিহত কৰিছে research on exoplanet okay আকৌ nanoscience কোনে পাইছে Robert Lanter Arma Sadmirkin and Paul Alivestos okay so eketa asila amar eibar Kabli prize winners okay so etia hisu amar last article to leke hetu hoise RBI awarded risk manager of the year 2024 okay so why in news because recently RBI eta award paise ki paise risk manager of the year award from central banking based in London UK so UK eta award paise hetu hol risk manager of the year award okay so kihor karone overview ki hol so received by Manoranjan Misra executive director of RBI aru ei award to acknowledge korise RBI's contribution in risk culture and global standard কিছুমান financial sector এনেকুৱা কিছুমান risk আহি যায় যেটো মানে যেটোৰ প্ৰভাৱ long term হৈ যায় আৰু RBI যেটো credibility আছে in dealing with this crisis tar karone etu award dia hoise so advancement in risk management ki korise RBI incorporation of AI and machine learning technologies to deal with such kind of crisis then enhanced analytical capabilities and decision making
supervision, risk management and infrastructure. Okay, so এইখিনিতে আমি RBI ব্যাকগ্রাউন্ডৰ বিষয়ে কিছু জানিলো কেতিয়া established হৈছিলে 1935 nationalized কেতিয়া হৈছিলে 1949 very important from prelims perspective then based on the recommendation of Hilton Young Commission another important fact so moved headquarters from Kolkata to Mumbai in 1937 so agote headquarter to asile Kolkata now etia Mumbai so কেবাবাৰো আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন অহা দেখা পাও যে RBI হেডকোৱাৰ্টাৰ টু কোড আছে দেন কি কৰে RBI কাম ইট ইস্যুজ এণ্ড ৰেগুলেটস দ্য ইণ্ডিয়ান rupees okay so RBI roles of RBI এর বিষয়ে আমি কেতিয়াবা এটা ডিটেইল এনালাইসিস ভিডিও লৈ আহিমগে so তাৰ roles কি আছে সমুকে কব গলে it regulates financial system of the country then manages foreign exchange and act as a banker to the government and others bank the bank of the banks okay so এইখিনি আসলে আমাৰ আজিৰ টপিক আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে এই পিডিএফ টো পাবলৈ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত থকা গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকক এটা হোৱাটসএপ গ্ৰুপত এড কৰা হ'ব তাত আপোনালোকে পিডিএফ খন পাব আমাক সাপোৰ্ট কৰি থাকিব থ্যাংক ইউ